Ni orduan tarteka Irungo Harrera Sarera hurbiltzen nintzen nezaken hartan laguntzera, eta hori zen goizetako itzulia egin batetik eta bestetik baita ere Irunen gelditze erabakitzen zuten migrante bakar horiei elkarrizketa bat egitea beren asiloko prozeduran laguntzeko. Haiei laguntzeko eta bestetik guk ere haien historia pixkat hobeto ezagutzeko. Orduan hola egin nion Ibrahimari lehen elkarrizketa. Eta egin nion lehen elkarrizketa ez genuen bukatu erabat, berriz gelditu ginen hurrengo asterako, eta hola sortzen joan zen gure artean harreman berezi bat, Ibrahimak esaten duen bezala mugimendu bat. Harreman bat azkenean barruan zerbait mugitzen dizun ari bat delako eta hola sortu zen gure arteko mugimendua. Lehen solasaldi hartan Ibrahimak kontatu zidan berak ez zuela Europara. Etorri nahi ez horrek aldatu zuen janik migrantekiko nuen begiradaren logika edo pixkat hautsita utzi ninduen. Eta hartu nintzen bazela bere baitan korapilo berezi bat, eta baita korapilo hori askatzeko modu oso berezi bat ere. Ahozko kultura baten arrastoak zituen jario berezia zuen Ibrahimak. Bere kontatzeko modu oso propio bat, logika, gramatika, poetika berezi bat, holako edertasun arraro bat, eta orduan iruditzen hor zerbait egin zitekela horrekin. Ni Ginean sortu nintzen, baina ez Ginea Bisaun, ez Ekuatore Ginean. Bada beste Ginea bat, Konakri duena, hiriburutzat. 6 herrialderekin egiten du muga. 3 esango dizkizut. Senegal, Sierra Leona eta Mali. Han gertatu nintzen sortzean. Nik uste dut migrantea iristen denean Iruna edo iristen den lekura bidea hain zaila luzea eta gogorra izan da, behintzat empatia edo maitasun pixkat jasotzea ere behar oinarrizko bat dela. Orduan, kimika bat sortzen denean holako zerbait isurtzen da ez, bi personen artean, eta nik ere jaso nuen beregandik. Eta ni ere aldatzen ari nintzen, azkenean migranteen errealitatea ezagutzen duzunean, berriz zure haragira, zure larrura itzultzea ez da erresa, eta orduan ni sentitzen ari nintzen hori guzia, eta nik ere harreman hori barruan sentitzen nuen, eta hola, oharkabe eta hitzez esplikatzen zaila den moduan, kimika bat eta kimika hortatik lantxo bat egiten hasi. Nik berari esan nion momentu batean, Ibrahima, nik uste dut merezi duela liburu bat egiteak. Ni fula etniakoa naiz, eta gure hizkuntza pularra da, baina hitz egin ezake malinkez. Susuz ere moldatzen naiz. Ginean 25 hizkuntza hitz egiten dira. Frantsesa ere bai, 26. Hori ere badakit, eskolan ikasi nuelako. Baina ni fula naiz, pularrez hitz guztiak dakizkit. Susuz 1000 hitz baino gehiago, eta malinkez susuz baino pixka bat gutxiago. Frantsesez ez dakit zenbat hitz dakizkidan. Nere alegina etengabe izan da, batetik bera entzun zedin nahi nuen, eta bera ikus genezan, eta ez ni tartean sartu hor, berari itzal bat egiten, eta esku bat bera zuzentzen ari zena. Naiz da nahi edo ez beti azaltzen denez zure eskua, baina ez nuen nahi bere kontakizunaren eta nere idazketa lanaren artean inolako tutore figurarik hartu, ez da aduana moral edo olako filtrorik pasatu, guk hobeki ulertzeko bere ez. Bera bere baloretan, bere ikusteko moduan eta bere kontatzeko moduan entzutea nahi nuen. Orduan, ahozkotasun horren neurriko euskera bat
fabrikatzea izan da bat zeren ere burua uste eta lana handiena. Nik ez bainuen abenturara abiatzeko intentziorik. Nik kamioiak gidatzen ikasten ari nintzen, eta pentsatzen dut pixka bat segitu banu, laister lanean hasiko nintzela. Ofizio horrekin nire familia mantentzeko modua izango nuen Gineatik atera gabe. Hori zen nire helburua. Baina anaia txikiak alde egin zuen, eta nire destinua aldatu zen. Está en el camión. ¿No? ¿Está arriba? ¿Está arriba igual? ¿Está Ibrahim o no? ¿Ibrahim? No, está al otro lado. ¡Eh! Tassou, Sermodous. Rondo, je suis trop sale là. Ah, c'est pas grave. Ça va? Et toi, ça va? Ils sont venus les amis, hein? Ah, T'inquiète bon. pas. Je te cherchais partout. Ouais. Je pensais que tu étais rentré sous un camion. J'étais en train de regarder quelque chose. tu étais sous un camion. Ouais. Tu me montres comment c'est? Hein? Tu vas te salir à On moi. est. Ça va? Como los amigos. Ça va? Très bien, muy bien. Mais on s'était vu la dernière fois. Tu te rappelles? Está bien, bien. Hola. ¿Qué tal anda? ¿Vamos a leer Bien, una sí. película o qué? Si, en Hollywood. Beaucoup. Et tu vas pas me dire que tu as arrangé la voiture de police encore? Hein? Tu l'as arrangé encore? Bazen nere gogoa eta ilusioa ere, batetik Ibrahima eta ahozko kultura sendoa duen persona baten artea erakustea, eta baita migrantea bere ezintasunetatik baino bere gaitasunetatik erakustea ere, eta bestetik guretzat ez, nik euskara ahozko bat sortzen saiatzea idatzian izanik ere. Ah, regalando el camión. David, a la mañana, hermano. Descansa bien. Bakar-bakarrik nindoan gauaren erdian oinez. Basamortuan zoazenean zure oinak sablean ondoratzen dira, eta hola nekeza da ibiltzea. Gorputzak beste pixu bat hartzen du. Hala ere ibili nintzen, goizeko 4 arte, iluntasun zabalean. Nekatutakoan, gelditu eta ingurura begiratu nuen. Iluna hausten hasi zen. Horrek ikara eman zidan, nik ez bainuen lekura ezagutzen. Basamortua zen, basamortu hutsa, sugeen pasabidea. Jendea hiltzen den tokia, baina artean nik ez nekien hori. Beraz, etzan eta lo hartu nuen. 6 orduz, gutxi gora bera, 10 arte. Esnatu eta aurrerantz begira egon nintzen, jakin gabe nontzen aurrea. Norabide guztietan begiratu nuen aurrera. Eta ez nuen ikusi, deus, desertuaz beste. Desertua hemen, desertua han, desertua 4 aldeetan, deusez besterik. Tu as encore la sueur ici, Brahima? Ça, c'est tout le temps. C'est les yeux. Con Sierra Vieja, Ouais. coincidente con línea 130. Comment ça va au niveau des yeux avec la lumière et tout ça? Oui.
comme il n'y a pas beaucoup de soleil actuellement, ça va. Mais avec le téléphone, il faudra que je diminue beaucoup. Oui. Parce que si je regarde trop, les yeux pleurent parfois. Et Parfois encore, ça me pique beaucoup dedans, je les gratte beaucoup, surtout pendant la nuit. Les yeux. Oui. Et qu'est-ce qui te provoque ça? C'est depuis le désert? C'est Ça, le soleil vient du... de me commencer, mais je ne sais pas. Mais si ça- à Irun aussi, Ibrahima, tu avais beaucoup oui, là. oui. C'était les yeux... c'est la lumière du désert qu'il t'a laissé, non? Tout ça, ou non? Je ne sais pas, mais j'ai rencontré ça dans mon aventure. Próxima parada, San Jaime, con puerto Poliki, Total. poliki. Poliki. Beti aurrera. Bai, goxoki. Elkarrizketen prozesua zaila izan zen momentu askotan, gogorra izan zen, eta nik duda etiko asko izan nituen ere, nire baitan ea zinez laguntzen ari oten nintzen, edo berriz sufriarazten ari oten nintzen, zeren eta pasarte batzu badira bereziki gogorrak direnak, berak ere kontatzerako momentuan korapilo latza sortzen zitzaion, negarraldiak izan dira, isilune oso luzeak, eta nik nire lekua pixka zalantzan jartzen nuen, eta nire galderak eta nire ariketa orokorrean ez. Momentu horietan guztietan berak tiradu aurrera, eta berak lagundu dit ateratzen hortik pixka bat, nik beti aukera eskaintzi nion, Ibrahima, utzi genezake hontan nik ez du nahizuk sufritzea berriz, baina nik uste berak zentzu bat ikusi ziola momentu batean, nik edo guk ikusten geniona, eta orduan hortik tiraduela aurrera. Nik ez nuke hitz egin nahi olako gauzez. Kontatzen dudanean ikusi egiten dudalako, nire begien aurrean, esplikatzen ari naizen guztia. Zu orain hemen zaude, entzuten, baina ni han nago, nire haragiaren barruan, eta kontatzen dudanean berriz bizi dut esplikatzen ari naizen guztia. Horregatik, ez nizuke hitz egin nahi olako gauzez, baina zuk galdetu didazu eta esan dizut. Eta esan dizudanean berriz sentitu dut dena. Ibrahima, comment ça va à Madrid maintenant? Comment ça se passe? À Madrid, je suis là actuellement pour apprendre à un métier qui est très important pour moi, comme le mécanique. C'est ce qui me reste ici à Metz, je ne sais pas d'autre chose. Parce qu'actuellement, l'endroit où je suis pour dormir, vraiment ça ne va pas. Mais je n'ai pas d'autre choix. Au lieu de dormir dans la rue, tomber malade encore comme l'autre fois. Eta badakit zer galdetuko didaten. Ea zergatik ez nintzen etxera itzuli, nire destinua ez bazen Europa. Nik ere askotan galdetzen diot hori neure buruari. Eta ez da esplikatzen erraza. Baina esango dizut. Bat, kulpa batek kolpatzen zaituenean zaila da zure bidea aurkitzea. Bi, Algeriaraino edo Libiaraino iritsi zarenean, atzera egiteko beranduegi da, etxea urrunegi gelditu zaizu. Eta 3, nik ez dut nire amaren begiek ni ikusterik merezi. Hori da, egiazki pentsatzen dudan. Comment tu vois un peu, Ibrahima, l'avenir maintenant? Tu arrives à te projeter un petit peu ou qu'est-ce que tu vois? Inscrire mes petites sœurs à l'école. Ça, c'est très important, premièrement. Je peux aider ma mère à ressentir sa santé. Ça, c'est très important pour moi.
Tu sais, fil à mesure, le temps évolue, ça va changer. Mais pour moi, même si ça ne change pas, mais c'est pas grave. Mais j'aimerais que la vie de ma famille va changer. Mais depuis que j'ai connu, c'est Fatima qui est ma mère. Elle a passé toujours la souffrance. Et pour toi, Ibrahima, qu'est-ce que tu aimerais maintenant? J'aimerais rendre heureux à ma mère. Le temps qu'il lui reste à vivre dans la vie. Je sais, ça ne reste pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais faire ce qu'il faut. Azkenean aktualitatea era batean jasotzen dugu. Askotan migranten errealitatea zenbakitan ematen zaigu eta oso konkretua dirudi, baina azkenean abstrakzioaren itsasoan galtzen da hori guztia eta pixkat deshumanizatua gelditzen da ez matematika hortan. Eta bestetik aktualitatea gaina oso modu frenetikoan jasotzen dugu gaur egun, ez? Txiotan edo albiste bat aktualizatu berria dena gero beste bat gain hartuko dio eta ni nahi nuen frenesia eta matematika inhumano hortan pixkat beste pausa bat eta denbora bat eskaini eta konkretuki persona bat bere ahotsean, bere historian, bere gorputzean entzun. C'était une aventure aussi, le livre. Je ne Au savais pas début, ça va arriver ici. qu'est-ce que tu pensais que ça allait être le livre au début? Je t'avais dit ça, mais moi je ne savais rien de un livre. Je n'ai jamais fait ça. Même pour écrire une lettre, je n'ai jamais fait pour un autre. C'est les gens qui écrivaient pour moi. Ah oui. Quand tu racontes quand tu étais petit au début, Oui, pour écrire à ta mère, que tu demandais à un ami, oui, pour faire ça pour moi. c'est comme le livre. Oui, Ah oui, là, il- Ibrahim Balde. 131. Mara Kiak. Marras Kiak, Si, Ibrahim Balde. c'est toi que le dessinateur? Ah bon? Parce que les dessins, c'est toi qui les as fait. Oui. Donc les dessins qu'il y a ici, il y a écrit que c'est toi qui les as fait. Moi, tous les livres c'est que j'avais, moi, j'avais pas vu ça dedans. Ah, tu n'avais pas vu ça? Non. Alors. Il y a dans le tien aussi, hein? Ah bon? Oui, Attends, alors, je vais faire sortir. Parce que j'ai Ah, tu l'as là? toujours, si je reste seul, je regarde bon. le livre. Tu l'avais toi aussi là? Mais je ne vais pas oublier ça. Parce que je garde toujours avec moi. Parce qu'il n'est plus un enfant. Youssouf n'est pas un enfant. Bon, Ibrahima, c'est l'heure de partir. Bye. Ibrahima, Mila esker amets. ikusi arte, Ibrahima. Verdi. Laster larun batean edo igandean, Mikel etorriko da. Si te faut quelque chose, tu demandes. Mikel, tu le verras samedi et dimanche, je pense. Et après, quand tu auras un jour ou 2 jours de libre, on va organiser pour que tu puisses rentrer au Pays Basque, d'accord? On va aller à la cidrerie. Agur Ibrahima, mila esker. Verdi. Eta zu, hainbeste aldiz aipatua, nor zaren pentsatzen ariko zara.
Zu agian polizia zara. Komisaria bateko mahai batean nire asiloaz erabakitzen ari dena. Zuk ikusiko duzu nirekin zer egin. Edo zu agian nire ama zara. Fatimatu Diallo. Hitz batzuk ostu dizkizut, barkatu. Hau dena ez dizut kontatu orain arte. Edo zu zara Fatumata Binta, edo zu Rugiatu. Nahi nuke jakin dezazun, Ibrahima ez dela zuta zahaztu. Baina kontakizun honek zu gehiago ditu. Zu zara Ismail, edo zu zara Emi. Galdetzen dizut gaur bizi ote zaren eta non zauzkan zoriak. Edo zu zara behar bada, orain basamortua zeharkatzen ari zarena. Edo basoan zaudena programa baten zain. Zuretzat ere bada informazio hau guztia. Edo zu zara, onaino iristen lagundu didana, Oranen edo Irunen zenbatzu. Edo sinpleki, zu zara zu. Orain poema hau irakurtzen ari dena. Esango duzu, zu hori ni naiz? Bai, nahi baduzu, zu hori zu zara. Baina ni ez, ni Ibrahima naiz, eta hau da nire bizitza.